ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. balma lamel kela uboake kono ani boake koka mbe au foni islamaya ta folie islamaya folie temeni ko fa ngambe ala tanu masameni tanu likaka ambe ala tanu la hala bele jeni amba yina Allah subhanahu fa aka nema naka kisi akusha aka chivaka no yankuni Muhammad alayhi salatu wassalam anambe ala dali yankuni Muhammad kasudungo yawu yana kasabo ani mo no tulo ci bamban ka tasra kambi ala dali anu bela jene balmo la melkelaw anga wala dabe bo la femika o de furu kituwe ansela yaro mina kuma be bo la mika o de yani muso ka hakke mimbe o chawka an kuma ka baraka o de ka wala datimi anya ira ka fo hake dama be we jagway cheuka ko ka nyesho furu musoma o do follow edume muso ya la dumuni anaka fierabo o ya follow aflana muso eremina ko nyuma asabana yani furu nanvolo ani femi denbola o hake o be jagway cheuka ko boka do furu cheu furu musoma annanina kam hifzuddin kam sobolom nakali alama beseka ala do beseka gber ala la siramun kan ka tawla yufo wala datimeni odi hakken naninay hakke duruna bi nangara mo be no lakali ayi olo ko yoirana ka fo li zawjati ala zawjiha an yatazayyana laha kama tatazayyanu lahu فهذا عمر الشرع فكما أنك تريد أن تظهر لك بمظهر حسن فهي إنسان أيضا تتمنى أن تكون أنت في مظهر مقبول ومظهر حسن والدليل قوله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن الدرجة إنها درجة الكوامة يعني أتت امرأة إلى سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وزوجها أشعثت أخبر فقالت يا أمير المؤمنين لا أنا ولا هذا خلصن منه فنظر إليه عمر وكان لماحا فطانا فعرف ما قرحت منه فأشار إلى رجل وقال له اذهب بهذا وحممه وكلم أظافره وخذ من شعره واعتني به فذهب وفعل ذلك ثم أتاه به فأومع عمر إليه أن يأخذ بيدها فقالت يا عبد الله سبحان الله أبين يد أمير المؤمنين تفعل هذا فلما رفضته أنه زوجها ذهبت معه فقال عمر رضي الله تعالى عنه هكذا فاصنعوا لهن فإنهن يحببن أن تتزينوا لهن كما تحبون أن يتزين لكم بل ما أنغرا مغويا إيرانا مسوكا حكي من بي نوبي تشوكان ni chaukango okorosi odoye jume yani ki laben ko yumana ki masiri anyekoro yani ki masiri anyekoro o mimbe ni o hake chaukan olufuka o masiro furu chau o furu muso nyekoro sharaira yo nyinamfe sharaira yo nyinamfe kairana chauka ke yani yeko nyumana o yo laben ko nyumana o laben ko nyuma ka be sharia tama o la nyini be ko chauko ke ka nyesi o furu chauma donc o hake anganga hakito mina ame ala dali o famia ko no ma ya rabbi ala mukala angara mo o yibolo ke ala ka kuma kanela o kuma kan me ako abe muso ye fena femimbe o chauka nyuma ya boloma
a fana bɛ yani cɛw fana ye o musow kan o kelen na ka tila ka yira na tugun a bɛ cɛw olu bɛ musow sanfɛ ni daraja kelen o daraja ni o ye baara taga n'a ye ko kan ka taa cogo min na komi kuma bɛna s'o ma inshallah mun de b'a yira na k'a fɔ cɛw kan k'i labɛn ko ɲuman na an karamɔgɔ y'a yira na a ko lon dɔ la muso dɔ nana Seyidina Umaru fɛ Ala ma dɛna Umaru ma a n'a cɛ de nana cɛ tun bɛ cogo di cɛ tun bɛ ye kojugu la fani ɲɛnɛman t'a la kunsigi labɛnni tɛ yani gbɔngbɔn b'a la a ko muso nin ko Umaru ma ko cɛ nin filɛ i y'an bɔ ɲɔgɔn na Umaru ka cɛ filɛ ka taa sɔrɔ Umaru hakiliman de kun na a tun bɛ ko faamu joona depuis a ye cɛ filɛ Umaru y'a ye muso bɛ k'i a ye cɛw wele ka taa ale fɛ kun min na Umaru sina k'o lɔ Umaru k'o lɔ cɛ yɛrɛ ye cogoya la Umaru ma foyi fɔ Umaru ko cɛ wɛrɛ ma o kun sigilen bɛ Umaru k'o ma ko karisa minɛ i ka taga n'a ye a ka taga ko a ka sɔnifaraw tigɛ a ka kunsigiw labɛn n'a y'olu kɛ i ka kɔ segin i ka na n'a ye cɛ y'o kɛ ka taga ka na o nani Umaru y'a yira cɛ nani cɛ y'i lahala yɛlɛmana Umaru ko cɛ ma k'a y'a muso bolo minɛ muso yɛrɛ tun bɛ fɛ k'a ban a ɲɛna ko cɛ wɛrɛ don parce que a ɲɛna a ɲɛkɔrɔ a changela a ɲɛkɔrɔ mais a nana filɛ ka y'ale cɛ lo a sɔrɔ k'a bolo minɛ ka taa Umaru kun ko cɛ muso bolo minɛ muso bɛ fɛ ka cɛ bolo minɛ cɛ bɛ fɛ ka muso bolo minɛ min kɛ muso yɛrɛ kabakuyara i bɛ nin kɛ silamɛw ye ɲɛmɔgɔ ɲɛkɔrɔ wa a ɲɛna ko mɔgɔ wɛrɛ lo i b'a ye la min ko a changela donc mais muso nana y'ale cɛ lo min kɛ muso ma wɛrɛ dɔ ma fɔ muso o wulila ka taa donc o bɛ mun de yira an na n balimaw yani labɛnko ɲuman o de ka di musow ye donc e bɛ fɛ muso ye labɛn cogo min na ka ɲa a fana bɛ fɛ i k'i ye ko ɲuman na o ye a ka hakɛ dɔ ye cɛw kan ka min kɛ ka ɲɛsin o ma an bɛ Ala deli an b'a ɲini Ala subahana fɛ o faamuya k'o nɔgɔya ma ya Rabbi Ala m'o kɛra yani an fila ni ko an fila cɛ ni muso ko ɲɛsin b'an bɛɛ de ma donc fɛn min bɛ kɛ sababu ye furuso bɛ sabati a bɛ lafiya bɛ don an bɛɛ kan k'o de kɛ n'o kɛra i bɛ taa sɔrɔ yani laɲiniw bɛ sɔrɔ an bɛ Ala deli hakili ɲuman k'o d'a ma ya Rabbi Ala m'o kɛra an bɛɛ lajɛlen fa hadhihi al-qissa tubayyin anna li zawjati haqqan fi an yatazayyana laha zawjuha an karamɔgɔ ko nin kisa nin b'a yira k'a fɔ ko muso hakɛ b'o ye o cɛw kan k'o yɛrɛ masiri k'o yɛrɛ labɛn o ɲɛkɔrɔ an bɛ Ala deli ne ni aw ka hakili ɲuman d'a ma an bɛ se ka ninnu faamu cogo min na ya Rabbi Ala m'o nɔgɔya ne n'aw bɛɛ lajɛlen idan sariya a bɛ fɛn min ɲini an fɛ o de ye masiri labɛnko ɲuman masiri labɛnko ɲuman o ye fɛn ye fɛn min n'o cɛ ka ɲi kuma min bɛ nin banbatugu an karamɔgɔ y'i bolo kɛ min na o ye Ibn Abbas radiyallahu ta'ala ale fana y'a yira k'a fɔ innani albasu wa atajammal fa inna Allaha jamilu yuhibbul jamal Ibn Abbas y'a yira k'a fɔ k'ale bɛ fani dɔn a b'i masiri a b'i janya ngɔsɔn Ala bɛ fɛn ɲumanw Ala b'o de kani Ala bɛ fɛn ɲumanw de kani an fana kan ka hakili to min na o dɔ ye wa nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kana yani yurafu bi rih المسك إذا مر يعني وكان يقول إنكم قادمون على إخوانكم فصلوا رحالكم ولباسكم حتى تكونوا في الناس كأنكم شامة فإن الله عز وجل لا يحب الفحش ولا التفاحش يا رسول عليه الصلاة والسلام أكملوا أنقر موكم بالله يعني بافرا ينه ناتمنا مو بالله كرسول تمنا يبالله كسافه misku kasa duman min bɛ bɔ a kɔ i b'o lɔ rasul kun b'a fɔ mɔgɔw ɲɛna n'o y'a sindo ɲɔgɔn ɲɛna k'a ye aw labɛn a y'a yɛrɛ laɲɛ a y'a sokɔnɔnaw laɲɛ a y'a ka dunfɛnw ɲa ngɔsɔn n'o mɔgɔw nana aw ma o b'aw ye yeko ɲuman na o yeko ɲuman o ka di Ala ye
i k'a dɔn ala fana a bɛ fɛn ɲuman de kani a tɛ fɛn tiɲɛni a t'o fɛ a b'o kɔ fɛn tiɲɛni man di ala ye donc k'i bɛn i yɛrɛ bila labɛnko ɲuman na o ye fɛn ye an kan ka hakili to mun na cɛw caman de bɛ yen u bɛ ɲinɛ nin bɛ nin yɔrɔ ninnu kɔ o ye fɛn ye fɛn min e le kan ka sira ta sira min bɛ se k'a to yani muso yani i ya ko bɛ bonya a bolo kani min bɛ yen o kani fana bɛ sabati an ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ kɛ sira la donfani b'a la kuma ɲuman b'a la labɛnko ɲuman b'a la kunbɛnko ɲuman b'a la yani ka sigi so kɔnɔ ka baro kɛ baro min bɛ se ka sababu ye ka hakiliw sigi ka hakiliw sabati ka jɛnya ka o sabati ka dɔ fara o kan donc cɛw kan ka nin bɛɛ lajɛlen de kɔrɔsi et puis fana i b'a a changer yani labɛnw i yɛrɛ bɛ temps dɔw ta min kan ka kɛ wagati dɔw la i bɛ wagati dɔ i bɛ yɛlɛma i kana to cogo kelen na an karamɔgɔ bɛ min fɔ an ɲɛna ka bɛn nin ma o dɔ ye والنبي عليه الصلاة والسلام كان له ثياب خاصة جديدة يلبسها في أيام الجمع وإذا حضرته الوفود يعني وقد كانت عليه قومه تفعل ذلك فالمؤمن يحتاج إلى ثوب نظيف أنيق والمؤمن يمثل الدين الإسلامي أنت على ثغرة من ثغار الإسلام فلا يعطين من قبلك an karamɔgɔ b'a yira na ko rasulu alayhi salatu wasalam ko fani kɛrɛkɛrɛnni kun b'a bolo fani min a tun b'a don jama bɛ lakafo lon mun na a b'o faniw don o lon rasulu alayhi salatu wasalam a tun bɛ min kɛ o dɔ ye ni a kun kan ka lɔnɔ dɔw kun kan ka na kan k'olu kunbɛn o faniw fana b'a bolo a b'o faniw don yani jamalon mɔgɔ kunbɛnlon fɛn bɛ se kɛ sababu ye ka bonya lase i ma k'i ya ko diya mɔgɔw ye i kan k'o siraw ta rasulu kun b'o siraw le don an kɔrɔ i ka dɔn mumin ni ko ye mumin de e mako bɛ mun ma saniya parce que an ka silamɛya yɛrɛ lɔn bɛ saniya kan i ka dɔn ele min ye mumin ye i ye silamɛ ye saniya ɲinini b'i fɛ mun na ele bɛ silamɛw le représenter la i b'a to i jogo ye kɛ sababu ye ani ya donfani ye kɛ sababu ye ani kumacogo ye kɛ sababu ye ani yeko ye kɛ sababu ye ni ka i kanu silamɛya kanu don mɔgɔw la an kan ka hakili to nin na an bɛ ala dali ne n'aw ka hakili ɲuman d'a ma hakili ɲuman bɛ se ka to an bɛ ninnu faamu cogo min na yɔrɔ bɛɛ la m'o kɛ la hali fani ta don yɔrɔ kuma dɔw yɛrɛ ne yɛrɛ bɛ se ka n bɛ to k'a fɔ karamɔgɔw ɲɛna n ko o y'o yɛrɛ changer so i to ka fani ɲumanw don i b'a faamuya la fani ɲuman don a bɛ walanda dɔ di denmisɛnw ma i bɛ denmisɛnw kalan k'a yira o la aw bɛ baara min na nin ɲɛtaga b'a la u b'aw ye yeko ɲuman na u b'aw kalan aw bɛ diya u ye u b'a fɛ k'aw ladege u bɛ fɛ ka kɛ aw ɲɔgɔn ye mais n'ile kɛla kuma bɛɛ ele bɛ fani nɔgɔw de don la denmisɛnw ɲɛkɔrɔ donc i bɛ darisu da dɔw le walanda wɛrɛ le di o ma i b'o saliya la u bɛ baara min na i b'a nege bɔr'o la donc o bɛ cogo min na a bɛ tali kɛ ko bɛɛ la donc furumuso n'a furucɛ cɛ o fana bɛ ten karamɔgɔw n'a kalandenw cɛ o fana bɛ ten mɔgɔw kan ka ye ko ɲuman de la o t'a yira k'a fɔ ko i ye nafolotigi ye o t'o yira o n'o tɛ faamuya i bɛ walanda dɔ le di la ustaz bɛ walanda le di la kalandenw ma donc o kalandenw y'a dɔn k'a fɔ ko o bɛ baara min na ɲɛtaga b'a la labɛnko ɲuman b'o don denmisɛnw kɔnɔ o bɛ cogoya kelen min na cɛ fana kan ka i labɛn labɛnko ɲuman na min kan ka kɛ sababu ye ka e kanu don furumuso la o bɛ kɛ sababu ye aw ka jɛnya o bɛ taga kuma bɛɛ lajɛlen dɔw de bɛ fara o kan waati bɛɛ lajɛlen an bɛ ala deli ni aw ka hakili ɲuman d'a ma hakili ɲuman bɛ se ka to an bɛ ninnu faamu cogo min na yɔrɔ bɛɛ la m'o kɛ la fo silamɛ bɛɛ y'a lɔn k'a fɔ e lɔnni bɛ wo dɔ de la i bɛ dan dɔ de la i kana to juguw ye se ka na a kɛra komi an bɛɛ lɔn bɛ wo dɔ la ka juguw kɔrɔsi donc i kan k'i jija juguw kana se ka na e ta fan fɛ o kɔrɔ de sisan mɔgɔw kana ele de filɛ ka kɛ sababu ye ka silamɛya nege b'o la toujours i b'i ta yɔrɔ le makaran o de ye labɛnko ɲuman o ye hakɛ ye ni an karamɔgɔw b'o fɔ an ɲɛna k'an kan ka hakili to min na an bɛ ala deli ne n'aw ka hakili ɲuman d'a ma an bɛ se k'o faamu cogo min na ya rabbi ala m'o kɛ la an bɛɛ lajɛlen o ye hakɛ 5nan ye
cɛw kan ka min kɔrɔsi k'o kɛ ka ɲɛsin o furumusow ma n'an bɔra yɔrɔ la sisan an ta hakɛ yani 6 na yani min huquq al-mar'ati ala zawjiha yani al-sadis an la yazhadu biha wa la yahjuru madja'iha فهذا الذي قال لزوجته أنت علي كزهر أمي هذا عاقبه الله عز وجل بأنه حرمها عليه من لم يصوم 60 يوما أو يطعم 60 مسكينا فكما أن له عنده حاجة فله عنده حاجة ومن الظلم أن تتجاهل حاجتها أنغر مويايرنا حكي ورونا ni ojago ya choka ko korosi furumusoye ode yani chekana yani yoromajiya afurumusola kaye ka tui o le zo ki mako bala kuma mafujomi choka no musoye ka tui ki mako bala itegberala yani foitina che alta sukonnala o femi yani noe hakke anganga mi korosi ka fo choka ngai hakilito o yorola muso ka hakke luyi itagalo furu eno kanga ke yoro kelina ikana ire tigola barutino che ka glan tigela sokona ere baruti tuduka ada zuhd donc te femi islamato kana muso ka hakem bi anka o doyi angana o yani anyere makobola peu o femi na chemai sharabo mi fo anyere angara mo ko la kimaye o nyondo kera chedo na muso che muso ya tiaira muso la ka foko ne kobe komi yani ikobe komi mbako bi mana koma mafonya baya tarafisiri la do ko kuma kele o min fola cheo do fo ele nga ikoke mbako komi afochugo do da fona ba fotu nga mbaya tarafisiri la donc koro disa furu nyoya ko mumbe teme nyonche olu tseka teme tu parce que ibalo akela ibaye kuma ya fochugo mina donc che o fominge ala tura sanve ki dado ya kuma la dai ka che jala ki ay baramike ka che pini ay baramike ka che ya doya mayirala ka che ya kuma kolom min fola blo ka ira ko kuma kolono donc ayira slamamman kan ni yon fo parce que kuma cheni no donc kuma min fola no tale ta fo etika ibaya trafe siri ki kay ba ko e o tele ta et se ko fo o alama sira ma ka fanyo sira mche o kuma min fo ala iche jalaki aya jalaki ka klaka ka jalaki ka kuma kolon fo amadawma ka kungolaka ka pini opinion ke la dume ka nyina fa kan ka jonkelin kan horoya ne adeselo la akanga mwe akanga tile biworo akango sundo iba famela kalo flako sundo ka banyona ona deselo la bi miskina biworo abola duni donc obeke yoro yo komina de kulturunga ko ide moso atni mako bo ay kuma le fo mimba ke sababu ka re mako bo afurumsola ayo min fo ala ya jalakini barami ka ira tunyoni doyi ala de tunyoni haramia ere kunkanga kila ka nyina fo angana nyon haram nyon tunyo doni muso takana ka kila ke yoro majala ka fen fo mbas to sika gbere do gbere nyon ale e mako bala chugo mina ale fana mako bi elati donc ni le mako tala ale mako bila donc ele mako tala ale mako bila donc en fana ya lo fo fen do blanc hakila kaira yani chene muso o ka donyona o tayira ka foko kuma bele ko glanko la alnote au kanga kayonga shufe ka baruke hakili di yoma ko be tala chugo mina nyana mayere be tala chugo mina awere non chana do nonje ana balmo nonje ana sinyo to nu ye baro de o kanga tema nonje abeje ko chene muso ya la yini to dron la yini to dron fenworo be ya kango lu fam klefe muso somuna ko dora chefana fendo edu abina kana hakilu dinyoma ne di kodi ne fana ni famta ne ayita e fana kodi bo andon beta
i balimancɛ ou bien i balimamuso ne ye min kɔrɔsi a la o le nin ye donc a bɛ barow kɛ ka hakiliw di ɲɔgɔn ma karisa ne ye ye bɛ nin kɛla tan karisa ne ye nin yɛlɛ faamuyala i dɔgɔmuso ma i balimamuso ma karisa ne y'a ye i tun bɛ min kɛla e tɛ o kɛla mun ne y'i bila a la donc fɛn min kosɔn o tɛ kɛla a bɛ hakili di ɲɔgɔn ma donc k'a yira aw la cɛ n'a muso o ka don ɲɔgɔnna bɛɛ tɛ ko dilan k'olu tɛ donc o ye fɛn mun don sariya yɛrɛ bɛ mun ɲini an fɛ anw kan ka hakiliw di ɲɔgɔn ma o hakiliw bɛ di ɲɔgɔn ma o bɛ sɔrɔ ko mun fɛ o de y'an ka don ɲɔgɔn na ye f'an ka hakili to de la an bɛ ala deli ne na u ka hakili ɲuman d'a ma hakili ɲuman bɛ se ka to an bɛ ninnu faamu cogo min na ya rabbi ala m'o nɔgɔya n'an bɛɛ lajɛlen an karamɔgɔw bɛ tila k'a yira an na i m'a ye mɔgɔ saba lon dɔ la o mɔgɔ saba ninnu ta la alakira fɛ o ye alakira ɲininka ka ɲininkali kɛ ka alakira taabolo lɔ o lɔnni o fɛ o dɔ y'a jira k'a fɔ k'ale bɛna sun don ale tɛ wagati si bila ni sun dɔ tɛ dɔ fana ko k'ale tɛna furu kɛ donc olu bɛɛ y'u taw ɲɛfɔ o ko mun fɔ ka mɔgɔ sɔrɔ ka alakira ka baara a bɛ baara mun kɛ la o lɔnni kɛ min k'o fɛ olu fana ye décision min ta o le ye k'a jira an kɔni ne bɛna nin de kɛ n bɛna nin kɛ kelen y'a jira k'a fɔ n bɛna sun don n tɛna sun tigɛ kelen y'a jira n bɛna yɔrɔ ma jan ka bɔ furumusow la donc bɛɛ y'i ta fɔ o kumaw nana se alakira ma komi dɔ y'a fana fɔ k'ale bɛ su bɛɛ kɛ ɲɛna a tɛna la o mɔgɔ saba dɔ bɛ su bɛɛ kɛ ɲɛna n bɛ tere bɛɛ sun don n bɛ yɔrɔ ma jan ka bɔ muso la donc kumaw nana se alakira ma alakira k'o wele ka kumaw fɛ k'a fɔ ale bɛ seli su fɛ a bɛ la a bɛ sunɔgɔ donc ale bɛ furu fana kɛ ka tila k'a jira fana ale bɛ sun don a bɛ sun bila donc ne mɔgɔ min ale y'a taabolo ne k'i yɔrɔ ma jan ka bɔ o la o kuma i kɛla mɔgɔ ye min t'ale ka taga sira kan donc ale ka sira ye min ye o de ye nin ye donc ala diyalen ye cogo o cogo a tɛ se ka jɛ ka tɛmɛ alakira kan donc ale min nana ka na sira dɔn kɔrɔ fo ile o sira dɔ labato donc i bɛ seli su fɛ i bɛ wagati dɔ fana i b'o di i yɛrɛ kun ma wagati dɔ fana o y'i ka denbaya ta ye donc wagati kan ka tilan cogoya min na o de ye ele yɛrɛ bɛ tilan ta k'i fari lafiya i bɛ tilan di ala ma i bɛ tilan di i ka denbaya ma o hakɛw ninnu kan ka ninnu kɔlɔsi an bɛ ala deli ne na o ka hakili ɲuman d'a ma hakili ɲuman bɛ se ka to an bɛ ninnu faamu cogo min na ya rabbi ala m'o kɛ la fa ayu minhajin يطبقه المسلم خلاف هذا المنهج فإنه يخالف به سنة النبي الكريم أو تقبلوا نيلي بنو لتا أو نوني على كراتاتي كيلي أو كفوكي بولو بارو نا على كراتاتي كيلي كيبالو يفهمي وبكي سببي كان الانبياء من سورو كان نفهم من سورو يتو سورو يبيرو مجيا كابو على كهينلا أمي على دالي نوكا حكي من داما hakili ɲuman bɛ se ka to an bɛ ninnu faamu cogo min na ka baara kɛ ka bɛn o ma ya rabbi ala m'o nɔgɔya ne ni aw bɛɛ lajɛlen idan an karamɔgɔ bɛ min fɔ la ka bɛn ne ma o dɔɔnin wa fi ahadi umar bin khattab atat imra'a ilayhi wa qalat ya amira al-mu'minin inna zawji qawam فقال سيدنا عمر بارك الله لك في زوجي بارك الله لك في زوجي فقالت إن زوجي قوام وإني أكره أن أشكوه فكان عند سيدنا عمر صحابي اسمه كعب بن الأسد فقال إنها تشكو زوجها فقال عمر هكذا فهمت من كلامها فإذا فهمت هكذا فاحكم بينها وبينه فقال كعب علي بزوجها فاعطوني به فقال له إن امرأتك هذه تشكوك فقال أفي طعام أو شراب قال لا فقالت المرأة وقد صاغ عهد الشعراء شقواها بأبيات شعرية يعني يرون نانغرا مغوبة فلان أكو عمر سيدنا عمر كوغتي لا عمر مسود تغلا عمر نوفي مسود تغلا فو عمر ينا قال تشي نشي باتو كلا بالي بلا شوفه اتوري ابي شوبك باتولا اتشوب لا فيوم abe shukuru bela jeni ka lolu na be ka siri Umar ko alhamdulillah ko hera kala ka baraka do ichela muso segila kuma kan kunche abe shu bela jeni ke yani sirli la
donc Umar k'a ye k'a fɔ ko muso bɛ fɛ ka cɛya ɲumanya a y'a cɛsiri k'a bɛ fɛ k'o de lakala ye i ka dɔn Ala ka adamadenw dan an tɛ kelen ye bɛɛ n'i y'a faamuya cogo Umar ma musoya laɲini faamu joona mɔgɔw kun sigini bɛ Umaru kɔrɔ n'o ye sahaba dɔ ye Kaab ale ye musoya laɲini mɛ a ko o muso Umaru ma a ko muso t'a yira la k'a fɔ k'a cɛ ye batokɛla ye dɛ a bɛ fɛ k'a yira i la le k'a cɛ m'a mako don a la a cɛ bɛ k'a ye k'a to yen a mako t'a la a bɛ fɛ k'o de yira a bɛ su bɛɛ kɛ seri min na o kɔrɔ le k'a mako tɛ ale la donc n'a mako t'ale la sisan o ni a bɛ seri la ko le a bɛna la ɲɛsiri la ko tɛ dɛ ale ye o de faamu donc o kɛlen sisan Umaru ko n'a sɔrɔ i k'a faamu o tɛ le k'o ye laɲini ye o kuma a filɛ a ko bɛ tɛmɛ min kan ka fɔ o ni ɲɔgɔn i ka kiti tigɛ o ni ɲɔgɔn cɛ cɛ ko Umaru ma k'a fɔ Umaru ko Kaabu ko mɔgɔ dɔw ma ko i ta cɛ wele ka na cɛ nani a ko cɛ ma i muso a bɛ k'i dama kasi ya ko la dɛ a ko yani a ko n tɛ dumuni de dila ma wa a ko n da dumuni ko tɛ a ko n tɛ ji le dila ma a tɛ mina le wa a ko min ko tɛ min no sisan a ko k'i bɛ su bɛɛ lajɛlen kɛ la bato la donc kuma dɔ wɛrɛ la muso ye kuma mun fɔ a nana ni o y'a kuma zanama ninnu fɔ komi an b'a fɔ ko abiya dɔnkiri kuma kɔrɔma ninnu a y'o dɔ yira k'a yira o kuma kɔnɔna la a y'a yira k'a fɔ a y'a kuma na a ko ale cɛ yani kɛmɛ k'ale lakoloya ale y'a dilan a tɛ lamaga la o n'a ɲɔgɔnnaw ni kuma mun kan ka fɔ misali bolo ma min b'a yira k'a fɔ cɛ kɔni mako si t'a la donc o fɔli Kaabu ye a yira a cɛ la ko an bɛ min ɲini i fɛ o le ye yani su saba i b'i jija o su saba na i bɛ Ala bato la cogo min k'i diya komi Umaru k'a fɔ an ɲɛna a ye kiti tigɛ a n'a muso cɛ nka a fana bɛna kiti tigɛ cogo min na o le ye donc su saba Ala bato su saba la su kelen i y'o di muso ma a ko fɔ min kɛ Umaru y'a ɲininka i bɔra ni nin a ka muso y'a hakilila faamu cogo min na o ko bonyana Umaru ma bon a nana kiti min fana tigɛ nin k'a yira ko cɛ ye tere saba ta a bɛ bato kɛ o tere saba la a bɛ su kelen ta a b'o di muso ma a ko i y'a faamuya ni ya kiti m'a lɔn min jala n ye ka tɛmɛ min donc muso a essayera ka muso faamu joona o ye kelen a filanan ka kiti nin fana tigɛ kiti fana jala Umaru ye kiti bɔra yɔrɔ jumɛn na k'a fɔ ko i ye su saba di Ala ma i ye su kelen ta parce que a ko Ala ko k'an ye muso furu muso fila muso saba muso naani donc muso fila muso saba muso naani ni le bɛ se k'o le furu donc ni muso naani de b'i le bolo sisan a kɛla sisan ko muso naani nin na a bɛɛ ta ye su kelen kelen donc komi kelen de di b'i le bolo sisan e ma naani ta fɔlɔ donc muso saba tɔ min ma ta o ta saba o di Ala ma donc dɔnni ta kelen min bɛ yen i ye to n'o ye i y'o t'o bolo i k'a to muso ka kɔsegi yɔrɔ a fɔ Kaabu k'i kɔdɛn aya min na ka baara min kɛ o le ni idan an ɲɛ b'a la yani nin yɔrɔ na an bɛ nafa dɔw sɔrɔ k'o ɲɛfɔ ɲɔgɔn ɲɛna kuma dɔ karamɔgɔw o tɛ sigi ka kuma ɲɔgɔn ɲɛna dɔ bɛ kuma dɔ fɔ dɔ b'a yela komi a ma bɛn a se ma mais e m'a lɔn a ka ya kuma ta yɔrɔ min na donc aya min fɔla fankihu ma taba lakum masna wa sulasa wa ruba o aya ni Kaabu ka istidlali kɛ na k'i kɔdenw na aya nin na ka se ka kiti tigɛ muso ni ɲɔgɔn cɛ k'a yira cɛ la i kan ka su kelen di i muso ma
su sabato ye bato ke kɔnɔna la a bɔla n'o yɔrɔ duma ka taa kuranahaya minɛ la donc karamɔgɔw kuma dɔ yastanisuna bi nusus binan ala hada o bɛ kiti dɔw tigɛ ni le ma sigi n'o ye t'o ye olu kosɔn fɔ an ye karamɔgɔw ya juhudu an y'o lɔ khasatan an ni mun bɛ yɔrɔ kelen na sigida kelen na dugu kelen na jamana kelen na ni dɔ ye fɛn dɔ fɔ ni le ma a faamu i kana yani sankolo biri a tigi kan n'i y'o kɛ a cɛ man ɲi i bɛ mun de kɛ i jija ka gɔrɔ la alhamdulilayi n balimacɛ n y'i ka fatuwa mɛn o lon ta a diyara n ye mɛ yɔrɔ dɔ bɛ n ma nin faamu n'i y'i bila nin fɔ la a y'i k'i bolo da yɔrɔ jumɛn a b'a ɲɛf'i ɲɛna n'a sɔrɔ fili b'a la i b'a fɔ i ka min fɔ a ka ɲi mɛ dɔ wɛrɛ bɛ o cɛ ka ɲi parce que n'a su nana a bɛ taa n'o bɛ yen bɔn nin man ka kɛ ta donc a bɛ ɲɔgɔn faamu bon an bɛɛ y'a laɲini an ye se ka se ala ma an bɛɛ y'a laɲini n'o ye donc o tɛ se ka kɛ fo ka gbɛrɛ ɲɔgɔn na ni ka ɲɔgɔn lamɛn ni ka ɲɔgɔn yani taa yani makɛnɛtiw k'o makaran dɔw kun ka dɔw mɛn k'a fɔ ko karisa ka hadisu ni lakali k'ale k'a mɛn alakira la o dɔw kɛla min k'o fɔ a bɛ misira a lon tɔgɔ donc dɔnni bɛ bɔ fo madinɛ olu ka fali ta so yɛrɛ sɔrɔ kuma di a lon ka fali le ta dɔ bɛ kɛ sen na dɔ bɛ kɛ tagama la fali kan donc ka bɔ fo madinɛ ka na misira a bɛna mun kɛ a bɛ fɔ assalamu alaikum wa rahmatullah cɛ b'a laminɛ ko wa alaikum salam wa rahmatullah karisa aw nana maa fɔlɔ ɲɛnɛ k'ile ka kuma nin mɛn alakira la yala can wa naam n k'a mɛn alakira la kota n kun nana o de lɔ n kɔ segin la a mana foyi kama furancɛ jan a k'o le tagama pour que a bɛ se ka yani kuma min y'a fɔ a bɛ se k'a lɔ k'a ye n'ale bɛ se ka kuma lakali n'a tɛ se k'o lakali donc an ninnu tɛ se ka kɛ kelen f'an ye yani silamɛya baara a ka gbɛlɛ a ka nɔgɔ n'an ye ninnu kɔlɔsi i b'a ye an bɛ lafiya sɔrɔ donc ka ale ye baara kɛ ka bɛn min ma o le ye an bɛ ala dala ye ne na u ka hakili ɲuman d'a ma hakilima bɛ se ka to an bɛ nin faamu cogo min na yɔrɔ b'a la o kɛra an bɛɛ lajɛlen an bɛ min faamu nin kisa nin na tugun o ye jumɛn ye i bɛ se ka kɛ mɔgɔw ɲɛfɛ ani ele bɛ ko lɔ ka tɛmɛ bɛɛ kan o tɛ kelen ye Umar bin Khattab yani a n'a ya umariya lɔn min b'a la cɛsiri min b'a la mɛ muso y'a kuma a ma faamu mɛ a ma faamu fo mɔgɔ min sigilen b'a kɔrɔ o y'a faamu ka tɛmɛ Umaru kan o bɛ mun de yira mɔgɔ e tɛ se ka fɛn bɛɛ lɔ e tɛ se ka fɛn bɛɛ faamu i b'a faamuya la donc an b'o faamuya sɔrɔ nin fɛngɛ nin na nin kisa nin na k'a yira mɔgɔ tɛ se ka ko bɛɛ la i ka kɛ cogo cogo danyɔrɔ b'i la an b'o faamu ni kisa nin kɔnɔ an bɛ kisa min jumɛn fana faamu tugun Umaru ka yɛrɛmajigi a m'a fɔ k'ale ye silamɛw ɲɛmɔgɔ ye donc a bɛ kuma fɔ a yɛrɛ kun fɛ la donc a y'a lɔn ko faamuya bɛ karisa la nin ko la a ye ko le to ale bolo karisa o kuma e yɛrɛ b'a yela cogo min na kiti tigɛ o ni ɲɔgɔn cɛ donc o ye yɛrɛmajigi le ye donc i kɛra ɲɛmɔgɔ ye k'i majigi i kɔmɔgɔw ye n'o kɛra baara bɛ ɲɛ baara bɛ taga aw bɛ sen ma ala bɛ aw dɛmɛ a ka laɲiniw na an karamɔgɔ bɛ min fɔ ka bɛn nin ma o dɔ ye nin ye hakɛ 6nan ye ni cɛw kan k'i hakili to min na o dɔ le ye an kana musow ye k'o to yen ten an delila ka fɔ an ka walanda la n ko cɛ dɔw bɛ yen u bɛ musow ye muhalaka u b'o to yen muhalaka furu muso tɛ a tɛ furu kɔnɔ a di bilani tɛ o ye sariya ma jɛ n'o ye sariya ma jɛ n'o ye an k'an k'o yɔrɔw kɔlɔsi hata an karamɔgɔw nana ka yira n na n'i ye muso to yen k'a to a yɛrɛ ma ten dilanti ma tɛmɛ i tɛ don a kan k'a ye k'a to yen ni kalo 4 tɛmɛna ele bɛ diyagoya la i ma i ka don a kan i ma i b'a furu sa n tɛ i bɛ hukumu bɔ ila o b'o hukumu o bɛ le ta an karamɔgɔw bɛ min fɔ ka bɛn nin ma donc muso joli joli le bɛ yen a bɛ so kɔnɔ kalo joli foyi t'a n'a cɛ cɛ foyi a di ma bila a di k'a bɛ furu la zulum o ye tɔɲɔni de ye o ye tɔɲɔni de ye donc an y'a lɔn k'a fɔ furu ma lawuli o kama
furu fana ma lawuli yani ka ɲɔgɔn toɲɔ a lawulila le an se ka ɲɔgɔn sutura an se ka ɲɔgɔn lase ala ma donc fan y'olu le kɔrɔsi an bɛ min fɔ aw ɲɛna fana furu ye bato dɔ le an kana ɲinɛ o de kɔ bato la a b'an lase ala ma fan y'olu le kɔrɔsi donc an delila k'a fɔ an ɲɛna mɔgɔ yɔrɔ bɛɛ tɛ diya i ye mɔgɔ yɛrɛ i yɛrɛ yɔrɔ bɛɛ tɛ diya i yɛrɛ ya ko bɛɛ fana se ka ɲɛ i bolo mais i bɛ sabari i yɛrɛ kɔrɔ cogo min na i fana bɛ sabari muso kɔrɔ an k'o fɔ aw ɲɛna ka tɛmɛ muso fana fo an y'a faamu k'a fɔ yani a bɛ place caman a b'o kɛ la ale bɛ kɛla sababu ye k'an yɔrɔ ma janya jahanama la muso b'o kɛ la a bɛ kɛ sababu ye k'an gbɛrɛ arijinɛ la a b'o kɛ la a bɛ kɛ sababu ye an sanni an bɛ kɔfɔ an kɔfɛ o siraw bɛɛ bɛ nɔgɔya a sababu ye o ye donc i bɛ ninnu bɛɛ le filɛ mais ni le ye yɔrɔ kelen filɛ ten baara ti ɲɛ dɛ donc n'i bɛ comparaison kɛ i bɛ yɔrɔ bɛɛ le filɛ karisa fa nin fɛ ta a bɛ ta a bɛ nin sɔrɔ ta a bɛ nin sɔrɔ ta a bɛ nin sɔrɔ mɔgɔ tɛ se ka gɛɲɛ ko bɛɛ la mun ka kalan kɛ a b'a faamu matière caman de bɛ kilasiw la i tɛ se k'a bɛɛ lɔ i bɛ dɔ lɔ yɔrɔ dɔ la i bɛ caman sɔrɔ yɔrɔ dɔ la dɔɔni fana bɛ i dan yɔrɔ dɔ la i bɛ dɔ dan yɔrɔ dɔ a bɛ ten de baara bɛ ten ka taga de an bɛ ala dali o faamuya ko nɔgɔya ma ya rabbi ala m'o kɛla an bɛɛ lajɛlen idan an karamɔgɔ bɛ n'an yira an na tuguni hakɛ 7 min ɲinini bɛ yani cɛw fɛ o k'o ɲɛsin o musow ma an yurshidaha ila tariqil haq ka muso ka sira don a kɔrɔ a bɛ se ka tiɲɛ lɔ cogo min wa yubu'idaha anil mawatin shar yani ko bɛ se ka kɛ sababu ye n'a bɛ ani ala bɛ jigin ɲɔgɔn na ala bɛ dima kɔnɔ o bɛ sɔrɔ sira la tiɲɛni sira ka se ka sira don a kɔrɔ ka gɛn ka bɔ o bɛɛ lajɛlen o ye hakɛ ye an kana musow ta ten k'o ye o bila an fɛ nin ka ɲi nin man ɲi o t'a ni ɲɔgɔn cɛ la o tɛ ɲɛ wa min haqiha ali an ya'muraha bi an tasuna nafsaha i ka a ɲin'a fɛ a k'i yɛrɛ latanga a k'i yɛrɛ bila cogo ɲuman na fa masalan hunaka shurfatu fi manzil kharajat az-zawjatu ilayha bi malabis al-bayt ولمرة بظروف والمرة يظنون فلم يتأثر الزوج ينظرون إليها فلم يتأثر الزوج فرعته ساكتة يعني أنغرم ويايرنا مسوكا حكى إيكا لاتنا إيكا لا كروشي إيكا أبلاسراكا كان يكا توي أنغرم وبنا مثال دو يديو كما دو إنا سيجن ببونغونا إما أنغاندو مي aka manga min mɛni fani min b'a la n'o fani ye bɔnkɔnɔ fani a bɔra kɛnɛ ma n'o fani ye ele yɛrɛ ɲɛna i ma kuma donc n'a bɔra o de ye bɔnkɔnɔ fani ye o man ka ye kɛnɛ ma bon a ka mankan mɛn min kɛ a bɔra ale bɔra n'o fani ye kɛnɛ ma min kɛ mɔgɔw b'a ye o b'a filɛ ele min y'a cɛ ye ele min kan k'a lakɔrɔsi e min kan k'a latan e min kan ka kɛ sababu ye ala kana dima kɔrɔ ko mun na e kan k'o sira don a kɔrɔ mais ele yɛrɛ m'a la ko kɛla i m'a la ko kɛla fani min kan ka don bon kɔnɔ kan ka lɔ fani min man ka don bon kɔnɔ o fana kan ka lɔ donc n'u ye fɛn min yani an mako tɛ ninnu si la donc muso ka hakɛ dɔ ye file k'o le sira don o kɔrɔ e kana je o le k'a ye k'o to yen kuma an b'o yɛlɛ sokɔnɔ fani o bɛ bɔ n'o ye kɛnɛ kɛnɛma sokɔnɔ fana fani dɔw bɛ don fo k'a lɔn ne ne ni n cɛ anw kan ka kɛcogo min na o de ye mais an bɛ so kɔnɔ karisa ninnu bɛ n'an ye bon ne ni karisa ninnu fana anw dan ye nin ye olu man k'an ye ka ye k'an to nin cogoya nin na donc n'o ye fɛn sariya bɛ nin bɛɛ diyagoya cɛw kan a k'o sira don a musow kɔ donc ko sa a bɛ fɔ aw ɲɛna ko a b'o lamɔ lamɔ dɔ kɛla u bolo so kɔnɔ o faso la n'o nana ele fɛ fana lamɔ dɔ fana bɛ yen aw yɛrɛ ka du kɔnɔ lamɔ ani ala ta ani ala kɛra bɛ sira min don an kɔrɔ o lamɔ o bɛ yen o tɛ ban o lamɔ tɛ ban dɛ o bɛ kalan de ye an kana saliya o la
ngoso ɲiningali b'a kan lahara an bɛɛ bɛ taa ɲininkala lahara n'i bɛ ɲininka ko min na ele kan k'o le lɔ lahara kiti b'a la dɛ n'aw jɛla k'o ye k'o to yen aw k'a dɔn k'a fɔ lahara aw bɛ taa ɲininka ngoso ala ko a ma ku anfusakum wa ahlikum nara a y'aw yɛrɛ kun latanga a y'aw yɛrɛ kɔrɔsi a n'aw ka denbaya fɛn fɛn bɛ kɛ sababu ye ni ka tasuma ni k'o sira don aw kɔrɔ e kan k'i yɛrɛ tan i kan k'i ya denbaya la tan ka bɔ bɛɛ lajɛlen donc an karamɔgɔ bɛ min fɔlɔ an ɲɛna ka bɛn ni ma o dɔ ye an bɛ ala dalen ne na u ka hakiliman d'a ma hakiliman bɛ se ka to anw bɛ nin faamu cogo min na ya rabbi ala m'o kɛla an bɛɛ lajɛlen o de kosɔn kuranɛ y'a yira an na musow kan ka sabati so kɔnɔ o ka sabati o kana bɔ yani bɔcogoya la bɔcogoya min ni silamɛya ma jɛ n'o ye donc ele le kan ka nin bɛɛ lajɛlen kɔrɔsi وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى muso kan ka sabati su kɔnɔ kana bɔ bɔli la bɔli min ni silamɛya tɛ jɛ n'o ye o kana fando ka bɔ kana bɔ bɔcogoya la ninnu bɛɛ lajɛlen ye cɛw ma cɛw kan ka mun kɔrɔsi an bɛ ala dalen ne na aw ka hakiliman d'a ma anw bɛ ninnu kɔrɔsi cogo min na ya rabbi ala m'o kɛla an bɛɛ lajɛlen yani hada an al-markaz al-asasi an tabka fi al-bayt لتقدم للمجتمع أكبر خدمة أنغار مغو يايرانا مسو كانغا سباتي إكو مسو كانغا سباتي وبي سباتي سوكونا مغوصو بارامي بارامي نود كابوني بارا بلا جيني ala kole nyeshi muso ma ko ka wuli ko barake muso ka bara di kaboni bara be muso be bara min ke o bara ani yala tinya o bara fo be keni sabatile o dume am turabi awlada aka adun kulu lamo yani angara mo ye misali min di ola o ya ira ka fo yani muso be ko mi yani nawta hijila u babeta dugula abe do avion min kono ebita sur avion ko kalfanbe mɔgɔ mun ma olu be yɔrɔ dɔ le la olu be yɔrɔ min na ne yani o sabatini b'o yɔrɔ la aw bɛ se ka lamaga ni yɛlɛma caman kɛ olu tɛ se k'o kɛ dɛ f'olu ye sabatili an karamɔgɔw bɛ min fɔ la an ɲɛnɛ ka bɛn nin ma donc olu kan ka sabati o sigiyɔrɔw la mɔsɔn o bɛ baara min na jama min bɛ olu kɔ o jama bɛ ni ala ta kɔfɛ kalifan bɛ olu ka sabati sababu de la donc n'olu kɛla mɔgɔ ye n'o mi hakili to o sigiyɔrɔ la tiɲɛni bɛ don jama kun dɛ o bɛ cogo min na a b'o cogo kelen de donc musow ya baara ye jumɛn ye denw ta lamɔ pour que den ninnu bɛ se ka ala lɔ den ninnu ta lamɔ den ninnu karamɔgɔw de bɛna b'o la den ninnu ta lamɔ ɲɛmɔgɔw de bɛna b'o la den ninnu ta lamɔ masaw de bɛna b'o la cɛfarinw de bɛna b'o la donc nafolotigiw de bɛna b'o la mun bɛ ala dɔn ka o ka nafolo don ala sira la ka se ka ala sira baara donc olu sigilen bɛ so kɔnɔ ni ka nin baaraw k'o ka hami de ye o baaraw o bɛ sabati ni fɛn mun ye an kan ka hakili to olu la ka musow k'o bila sira ɲuman kan k'o gɛn ka bɔ sira ma sira min bɛ kɛ sababu ye n'o bɛ se ka tɔɔrɔ sɔrɔ o kɔnɔna la yani an kan ka hakili to nin bɛɛ lajɛlen na an karamɔgɔ bɛ min fɔ an ɲɛna ka bɛn ni ma o dɔ ye an bɛ ala dali an b'a ɲini ala sumana fɛ o faamuya ka baara kɛ ka bɛn o ma ya rabbi ala m'o nɔgɔla ne n'aw bɛɛ lajɛlen idan n'o ye hakɛw ye cɛw kan ka i hakili to mun na ni ka o kɔrɔsi o kana musow ye k'o to u yɛrɛ ma n'o ye baara kɛ baara min n'a tɛ bɛn kumakan na o b'o don a kɔrɔ n y'a ye i bɛ kuma cogo min na muso man ka kuma ta n'o y'o ye tagama cogoya la tagama cogo min fana n'o tɛ bɛn donc i b'o yira u la n y'a ye i bɛ tagama na tagama cogo min na sariya tɛ jɛn nin ma komi a b'o yɛlɛ a y'aw nana kɔnɔ o ɲɛfɔla an ye fɔ yani la yadribna bi arjulihinna liyulama ma yukhfina min zinatihin donc o aya b'o yira an na n'o bɛ tagama cogo de bɛ yen kan k'olu kɔrɔsi donc ninnu ye fɛn ye an karamɔgɔw bɛ min fɔ an ɲɛna an kan ka hakili to min na o dɔ ye an bɛ ala dali
ne n'aw ka hakili ɲuman d'a ma hakili ɲuman bɛ se ka to an bɛ ninnu faamu cogo min na ya rabbi ala m'o kɛla ne n'aw bɛɛ lajɛlen idan cɛw kan ka hakili to minnu na o de ye nin donc n'a fɔra ko cɛw ye hakili to o la ni cɛw yɛrɛ t'o la o bɛ kɛ cogo di ni ka min bɛ hakili to fɛn min na e yɛrɛ b'a dɔn la ni le t'a dɔ don baara gbɛlɛya la donc nin bɛ mun de yira nin bɛ kɔsegin le k'a yira n na cɛw yɛrɛ fana olu tɛ kɔrɔla kalan ma ka kɔsegin kuma bɛɛ ka taga kalan bolo kan i yɛrɛ kan ka min kɛ i ni ala cɛ i y'o kalan k'o lɔn i kan ka min kɛ ka ɲɛsin muso ni denw ma i kan k'olu lɔn donc n'o kɛra i b'a ye ni bɛɛ lajɛlen kɔsegila ka taa ala ma ala ko bɛ se ka ɲɛlɔ cogo min na i b'a ye lafiya bɛ na donc tɔɔrɔ b'an kan anw kan ka min fɔ an kan ka min kɛ o ɲɛlɔnbaliya o tɔɔrɔ de b'an bɛɛ lajɛlen kan i m'a ye alakira alayhi salatu wasalam a ka wagati la n'a ka sahaba ninnu dɔw donna silamɛya la san 50 o si san 50 o si san 60 mais o ma segin o si san 60 o ka diinɛ o k'i sɛbɛ don k'a ɲɛɲini k'a lɔn dɔw yɛrɛ yani tɛmɛna san 60 kan o tun bɛ taa jihadu kɛ ni alakira ye alayhi salatu wasalam an kan ka min kɛ o dɔ le ye an ka wagati diyala kalankɛlaw bɛ yɔrɔ bɛɛ an ka wagati diyala fɛn b'an bolo an bɛ se k'an yɛrɛ dɛmɛ ni min ye nka ala ta dɔn ka alakira ta lɔ o fɛnw bɛ yen kasɛtiw bɛ yen mémoirew bɛ yen arajow nana ka na an dɛmɛ kumada tɛ yen dalu t'an bolo an bɛ se ka mun fɔ lahara fɔlɔmɔgɔw olu bɛ se ka dɔ fɔ u bɛ se ka fɔ karamɔgɔ ko tun ka gɛlɛn olu ma mais anw sisan an bɛ tɛ se k'o fɔ o kalankɛyɔrɔ bɛ yɔrɔ bɛɛ kalandenw bɛ yɔrɔ bɛɛ ni ne mako bɛ diinɛ fɛn fɛn na i b'a sɔrɔ bɛ lafiya la an karamɔgɔ bɛ yɔrɔ bɛɛ fo an k'an ka hakili to nin na dalu tɛ yen tugun ne n'aw ka hakili ɲuman d'a ma hakili ɲuman bɛ se ka to an b'an sɛbɛ don an ka diinɛ ma n bɛ ala dali o faamuya k'o nɔgɔya ne ni aw ma ya rabbi ala m'o kɛ an bɛɛ lajɛlen izan silamɛya tere kelen ko tɛ silamɛya si baara lo silamɛya a dan tɛ k'a fɔ seri farida 5 an y'o ɲɛɲini k'o kɛ ni sunkalo sera an y'o lɔn k'o don ni heji kɛra sera ni nafolo b'an bolo an ka wuli ka taa heji kɛ a dan t'o ye dɛ ko caman de bɛ yen silamɛya a bɛ tali k'o bɛɛ lajɛlen na si baara lo kumakan min ka di ala ye o bɛɛ ye bato dɔ ye fɛn fɛn ka di ala ye o bɛɛ bɛ don a kɔnɔ kumakan ɲumanw labɛnko ɲumanw yeko ɲumanw yɔrɔ ɲuman tagaw ni bɛɛ bɛ nafa sɔrɔ baraji de bɛ sɔrɔ ni bɛɛ lajɛlen na ala ye arijinɛ dan k'o bila ka fɛn bɛɛ bila a kɔnɔ donc ka anw fana dan k'an bila ka sira caman de kɛ bɛɛ bɛ se k'a sɔrɔ sira min na ni le m'a sɔrɔ nin na i b'a sɔrɔ nin na donc furu an n'an musow bɛ se ka kɛ sababu ye hali nafolo t'i bolo ka se ka misiri lɔ ka kalanso lɔ i ni ya muso aw ye ɲɔgɔn minɛ cogo la minɛ cogo min bɛ se ka kɛ sababu ye ala bɛna denw mun kalifa aw ma o denw a b'olu lamɔ ko ɲuman na aw ka arijinɛ sababu dɔw ye a bɛ arijinɛ sɔrɔ sababu mun na o dɔ y'o ye an bɛ ala dali o faamuya ko nɔgɔya ma ya rabbi ala m'o kɛla idan hakɛ mun bɛ yen cɛw kan ka min kɛ a ka ca mais an bɛ an da tɛmɛna kumaba dɔw de kan o dɔ le ye a dɔ ye jumɛn ye tugun alghira komi an b'a fɔ min na cɛ kan ka kɛ mɔgɔ ye cɛliya bɛ mɔgɔ min na i kan ka i cɛliya i muso la i kana i muso ye k'a to yen i mako t'a la i tɛ cɛliya la a ka min kɛ a bɛ bɛn n'o la o tɛ ɲa donc an karamɔgɔ bɛ min fɔ an kan ka min hakili to min na o dɔ ye wa min haqqi zawjati ala zawjiha an yakuna ghayuran alayha ni muso yɛrɛ k'a lɔn ko ale cɛ ale donna o ale bɔra a bɛ ka kan ma donc o tɛ cɛ ma baara kɛ ka bɛn silamɛya ma
fo muso y'a lɔn ko cɛ b'ale kɔrɔsi la ale kan ka don wagati min na ale kan ka bɔ wagati min na donc muso y'a dɔn k'a fɔ o kɔrɔsili min bɛ cɛ bolo mais muso bɛ don a bɛ bɔ e keleyani tɛ o si la ani mɔgɔ wɛrɛw bɛ baro kɛ i t'a jate i t'a mako si t'o la o ye fɛn ye fɛn min ye muso ka hakɛ dɔ ye ka e yɛrɛ ka kɛ keleyabaga ye a la إن هناك بعض الأزواج ليس لديهم الغيرة على زوجاتهم يعني اذهبي وحدك تعالي وحدك ومسو كلمة بو نبي تايرون عقبافو أكلين تا أكلين ألين دو درسو تعالوا على أكلين لابد درسو لا كوكو بين على أكلين لقد تقول فين نجمعين أنغرمه به ونفعين ومن حق الزوجة أن يغار عليها وأن يوجهها إلى ما يحفظ عليها شرفها وشرفه donc i kan ka celeya i muso la i k'a latan ele ka bonya n'a ka bonya bɛ sɔrɔ sira fɛ i kan k'o bɛɛ lajɛlen fɛn i kan k'o bɛɛ lataga an karamɔgɔ bɛ min fɔ an ɲɛnɛ ka bɛn ni ma o dɔ ye an bɛ ala dali ne n'aw ka hakiliman d'a ma hakiliman bɛ se ka to an bɛ nin kɔrɔsi cogo min na ka baara kɛ ka bɛn o ma yarabi ala m'o kɛ la alghira falghira matluba sariya la celeya ni a ɲinini don sariya yɛrɛ la celeya ɲinini don mɔgɔ kan ka celeya i den na i kan ka celeya i muso la ko muso fana kan ka celeya cɛ la cogo min walakin hunaka ghira sawiya wa ghira mardiya yani celeya dɔ bɛ yen o ka ɲi mais dɔ bɛ yen o ye bana de wa nabiya alayhi salatu wa sallam fassala ala kɛra ka celeya min ɲinini bɛ ni min ɲinini tɛ ala kɛra k'o ɲɛfɔ an ɲɛna yani min al-ghira ma yuhibbuhu Allah celeya dɔ bɛ yen o ka di ala ye wa minha ma yakrahu Allah celeya dɔ bɛ yen ala b'o kun fa amma ma yuhibbu fal-ghira fi rayba yani celeya min bɛ yen n'o ka di ala ye ka siga ko la ele sigala ko dɔ la ka celeya i muso la o sigaya la o ka ɲi i ka siga dɔ ye i sɔmina ko dɔ la mais ile sɔmina ele ma o jate o le kɔni no mais ou bien yani min fana man ɲi i ma siga foyi la ka celeya ten o fana man ɲi i b'a faamuya la an karamɔgɔw bɛ min fɔ an ɲɛna ka bɛn ni ma o dɔɔni labuda an yakuna hunaka rayba ni i sɔmina ko dɔ la donc ka celeya ka i muso kɔrɔsi i sɔmina kasa min na o kasa nin kana se ka bɔ o ɲinini bɛ an fɛ dɛ kan k'o kɛ an karamɔgɔw bɛ min fɔ ka bɛn ni ma o dɔɔni idan fama ma yuhibbu falghira fi rayba ni siga bɛ wa ma yakrahu falghira fi ghayri rayba ni siga tɛ yen bon ni ka muso celeya muso la foyi tɛ i ma sɔn foyi la i ma fɛn mɛn o fana o tɛ ɲa فهناك غيرة يحبه الله هناك غيرة يكره الله ورسوله celeya dɔ bɛ ala b'o fukani dɔ bɛ fana ala b'o kɔn komi an y'a ɲɛfɔ aw ɲɛna cogo min na أن هناك تصرفات غير صحيحة مثلا أنت ارتبت جاءتك معلومات مخلقة شعرت أن هناك تصرفات غير صحيحة كما دو فلين ينايكا كما نمي أبي مغو حكي الولي ou bien muso ya do ka bɔ cogo dɔ la ni dɔ ye sɔmina i k'o kɔrɔsiliw kɛ donc o b'i le bila i bɛ siga dɔ bɛ na i la parce que a kun bɛ cogo min na a tɛ ten a bɛ don la a bɛ bɔ a bɛ taa yɔrɔ min donc i sɔmina olu na i kan ka teliya k'o ko ɲɛɲini karisa e bɛ mun ni i bila nin na e bɛ nin kɛla mun kosɔn nin bɛ ta nin bɛ ta i b'a o ye fɛn ye fɛn min n'a kan ka kɛ an karamɔgɔw bɛ min fɔ an ɲɛna o dɔ ye mais ni siga tɛ yen foyi tɛ yen ma sɔn foyi la e ma foyi mɛn e ma foyi ye k'o tɛ bɛn an bɛ ala dali hakili ɲuman k'o d'a ma hakili ɲuman bɛ se ka to an bɛ ninnu kɔrɔsi cogo min na yarabi ala m'o kɛ la an bɛɛ lajɛlen ye idan masalan دخلت البيت اضطربت تساعدها لماذا هذا الاضطراب e donna so kɔnɔ i k'a ye a paniqué la a ma hakili a ka yɛlɛma dɔ kɛ i b'a ɲini mun de k'i bila nin na ten ne don ni le bɛ comportement min i bɛ i ja tigɛ nin bɛ ten mun de ka kɛ i b'a ye o ye fɛnw ye o kɔrɔsili dɔw ye i bɛ se ka ninnu kɔrɔsi an karamɔgɔw bɛ min fɔ la ka bɛn nin ma o dɔ ye
abi ala dali ne na uka hakili mandama hakili mam skato ame nu fam chugumina ya rabbi ala mukala ne na ubela jini idan angara mo yirana hunaka shay'un akar idha kunta mashiyan ma'a zawjatika wa kunta tanzuru ila an-nisa من حولك أو أن امرأة زارت زوجتك فاستقبلت ورحبت ونزرت فأنت قمت بعمل قتيل دون تشو كان يروم كروسي أنغرا مغبولو فلان تشي بيرا كروسي كومون كان مانكا مونكاي imuso nya koro fana muso fana kan ko lule korosi donc aman ko baro ke yani che nya koro o dole fula sa ni ebe tagala eke inya kana ke kalkale wal muso no o fana cheman donc olu ye fen femini e kan go lu korosi ko ye ko boy haju wala jogumna donc muso fana kan ko kele no korosi donc angra mo be na misali do fanyene min ba irana ka fo yani kuma anga kuma were be korosi yani do be kuma manka jeya yoro dola kuma jeya be na ni kodoy iba famela donc karamo bo be sra don koro do koroisa anga muso anga chire wala chile mi mesia ke sababu ye o kolul blastrany manka ni somna kula e kanga mike meni ima som kula e ka kana na kodo blaso kono mite bo tagama chuwa kenema koroshili mun kanga nun korosi bo ni be kuma mo woro fe fana kanga kuma min kanga fo do be o muso so kono kuma tunu nyonje me kenema be boro sugu be keni mo woro muso e lusi o chemai e ma yangara mo be na misali do fo anyena yani sayyidina Musa yani abola ferona feikat abitagala madiana atala se madiana atala soro mogobe o ya bingon mina jidilo ya bingoma muso fla kun sigini be ila famela olu sigini madana donu ga jimi ga ba Musa koye o be la alamna ako ataro makodi ma khatibukuma au ka kobe chukudi adano ama fuyu farauka ila famela bon muso num fana qalat la nusqi hatta yusdira riya wa abuna shaykhun kabir donc o aw yakobe di donc dem sonu flan num fana ko anunte se ka jidinge bioma foni nun ko tadi o ka bion mi ka ban ko kodo anunde fache de sebato setu e kanu deme donc Musa nganga kuma samani miye olu ka be jabi ka ba donc ka fo Musa ko ina aw ko be ko di o kuma fo bon anu ye fanga dawde o be fanga tanuna ni nu di ma binya muna fanga talula an fa je koronno an fa je korola olu ko so ni nu mo ya be kuma nyingali me share mais Musa kan go lu yin ya ora ka be fo anu de sebato an fa je koronno ni nu mo ya bi donc o matandi Musa ma ka foko aise ka kuma iba famela do angara mo ko anganga nu bele jota iba o boni ko fa Musa ka baro yimo mi ga o ko seyni kana Musa ma o ko di inna abi yaduka li yajziyaka ajra ma sakaita lana donc an fa bi iwelela abe fe kati saraika baro yimo mi kanye ila famela donc den nu me se kana fo Musa ma an fa bi iwelela Musa ba fo aban wela munela aban wela muna donc kuma do bena temo ni nyonche donc ikana tane toyi tamimbe kuma la wasaka kuma sama donc de nun ko le lo lu re ka pejabi Musa kanga nyingali ke mina ka Musa hakile jigdi inna abi yaduka li yajziyaka ajra ma sakaita lana donc nous ye fait anganga mun korosi anga sigi dawla ambi ala dali nena uka hakili mandama hakili mamska tu ame nu famu chugumna ya rabbi ala mukela bela jeni yani kuma la banka be wati chuga kama ode cheni muso hake cheka muso ka hake mimbe cheka ode ka gundo la ko ka gundo
kay hakilto gundola ko mun be tema non je gundo bolo ma kana mo war kana bo kalama o chedo be o baro mun be tema nolu muso chew bele be lakali yoro warula baro dawni sira dawni sigidaw la barakero lo do fe mina chemay donc ni hakke kuma bado ye yo kabe watu kama antisika be detayanda la yini be bo kalama ka fo nunde hakke ananga nunu korosi be ke sababu ye furu be sabati furu be baraka ambe ala dali yamba yini awo subhanahu fe donc anga wo hakilla jigi ni hakke muna donc amisika nun korosi jogumna ya rab dala mun no galam belaji idan anya yira wala ka fo wala datimini ngo hakke sabai o dobe chen muso ka kauna yu nyafo yene o dobe ye muso ka hakke o chaukan ankumbe kuma bolu folo yene nala sonoma wala danata o cɛw fana ka hakɛ min bɛ o musow kan an bɛ olu dama dama ɲɛfɔ aw ɲɛna an bɛ ala dali fitinin min n'an ye aw hakilila jigi la o fitinin k'o faamuya ka baara kɛ ka bɛn o ma ya rabbi ala m'o nɔgɔya ni n'aw bɛɛ lajɛlen an bɛna bi taa lalɔya ka waati wɛrɛ don an si kɔnɔ ya rabbi ala m'o kɛla hada wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu